Om te weten wat ze met al die verzamelde gegevens kunnen doen, gaan de direct marketers nu naar de universiteit. Aan de Northwestern University, niet ver van Chicago, bestaat nu ook een leerstoel direct marketing. Professor Black leert studenten hoe je je consumenten in doelgroepen moet verdelen, zodat je je kunt richten op je meest potentiële klanten. Today we're going to talk about market segmentation. There are three kinds of segmentation variables, or families of segmentation variables. The first are demographics and geographics. In de loop der jaren werden 3 soorten informatie over de klanten verzameld. Demografische gegevens, psychografische en het koopgedrag. Door combinatie van die variabelen kun je doelgericht je klanten kiezen. Computers maken het combineren doodeenvoudig. Een belangrijke techniek is groepsanalyse. We can show what cluster analysis looks like graphically. Let's take a couple of variables. And these can be almost any of the variables we've talked about. We can now represent individuals as dots in this two-dimensional space, where this individual would have this much of this variable and this much of this variable. Let's now put in lots of people, lots of dots. And we can even put in some down here. Now, the idea of cluster analysis would be that we have 2 groups of similar dots. And we could kind of draw a circle around... In de praktijk leveren alleen bepaalde variabelen zulke scherp omlijnde groepen op. En het is de kunst om te weten welke variabelen dat zijn, wat niet altijd eenvoudig is. We did do an analysis of spaghetti sauce purchases over a year and a half, and the only thing we found that predicted was, which tells you a little bit about the nature of the predictors, is that ragu purchasers were more likely to own dogs, and prego purchasers were more likely to own cats. We refer to this as our furball theory of consumer behavior. But outside of the animal ownership, the prior purchase behavior completely swamps any other variable. Na uitgebreid statistisch onderzoek weten de marketers nu dat een product dat eenmaal gekocht is, ook vaker wordt gekocht. En daarom zijn gegevens over aankoopgedrag zo kostbaar. One of the reasons why the techniques of direct marketing have been able to expand into areas that have traditionally been not thought of in direct marketing terms is the recent availability of this kind of data. For example, the supermarket. All of those purchases that are scanned, product by product, purchase by purchase, are all now finding their way into direct marketing databases. Handige firma's verwerken al deze gegevens weer. De computertapes van supermarkten uit heel Amerika worden afgenomen door IRI in Chicago. Op de tape staan eindeloze reeksen streepjescodes. En daaruit valt af te lezen welke producten op een bepaalde dag in die en die supermarkt werden gekocht. Met grote computers worden al die gegevens weer gesplitst en verwerkt. Dat levert een beeld op van de marktpenetratie van bepaalde producten en verschuivingen in het marktaandeel. Zo weet je ook of een marketingstrategie wel of niet succes had. Maar wat de direct marketers vooral graag willen weten is welke klant een bepaald product heeft gekocht. En dat is ook nu geen probleem meer. The financial institution, Citicorp, is providing a card like this one, where the customer using this card is having all of their purchases recorded, establishing a long purchase history. The financial institution then, in collecting this data, has a database to sell to marketers based on the actual supermarket purchase history. Die gegevens zijn zo waardevol dat de bank de supermarkt geen netwerkkosten meer aanrekent, zodat zij haar klanten weer kan belonen met kortingen. En een nog recenter gadget is dit reclameschermpje dat op je winkelwagen staat. Er staat op welke producten in de aanbieding zijn, waar je nu bent en waar je kunt vinden wat je zoekt. Infrarode zendertjes sturen alle gegevens door. Het systeem is niet goedkoop, maar levert tegelijkertijd enorm veel klanteninformatie op.
De route die een klant volgt wordt opgeslagen en natuurlijk ook weer de aankopen. Informatica is gewoon geworden in ons dagelijkse leven. De klant denkt dat hij verwend wordt en intussen worden er lustig gegevens over zijn koopgedrag opgeslagen. Prodigy is daar ook een goed voorbeeld van. Eric Larson heeft het onderzocht. Het is een online systeem dat je PC via een modem verbindt met een mainframe. Op je scherm kun je allerlei informatie krijgen en je kunt er ook je boodschappen mee doen. Maar je krijgt wel ongevraagd onderaan je scherm ook reclame. Reclame die bovendien klantgericht is. De computer slaat op wie Prodigy gebruikt en wat zijn voorkeuren zijn en stuurt dan persoonlijke reclame op. It's continually updating a profile of my consuming self. If I buy something from Grocery Express, I mean, conceivably the system can then later on identify that I'm a consumer of a particular kind of pepperoncini or something, which is fine as long as it gives me what I want, but I think in the final analysis, the user, the active user, will always wind up giving the system far more than the system gives back. Waar we ook gaan en staan in de moderne wereld, we laten constant een spoor aan data achter dat anderen makkelijk kunnen volgen. De macht om al die gegevens te verzamelen en te gebruiken zou wel eens tot enorme sociale controle kunnen leiden. En heeft dat niet verdacht veel van Big Brother? Well, we've already moved beyond the Orwellian notion of one centralized data bank. We may have been worried about that 30 years ago, but today what we're worried about is the ability of thousands, maybe even millions of computers around the country that contain information on most people, from the time that they're born until they die. And it's possible with the push of a button to bring all that information together and create a profile on somebody, a biography, or as Arthur Miller called it, a womb-to-tomb dossier. With that possible, we don't want to worry about one centralized data bank. What we have is a decentralized but de facto national database on citizens. This information is often unprotected. There are no legal barriers for access. And so marketers have access to this information and they can do with it whatever they're technically capable of doing. Meer en meer mensen maken zich zorgen dat die gegevens ook in verkeerde handen kunnen vallen. En het is verdraaid makkelijk om eraan te komen. Well, as I began to look at direct mail and the credit bureaus and all, I began to realize that what's fueling direct mail is a lot of separate super bureaus, brokers of information that are sharing information with basically anybody. And that it seemed to me that everything was probably available, and I wanted to find out if it was or not. And so I contacted one and said I was an employee of McGraw-Hill, which I am because they own Business Week, and that I was thinking of hiring some people. I'm staffing up a new department, and I wanted to check their credit records. De kredietinstelling stuurde iemand om te kijken of McGraw-Hill inderdaad bestond. Daarna kreeg Rothfeder een password om in hun computer te kunnen. Eerst vroeg hij enkele collega's of hij hun gegevens mocht opzoeken. I typed in about 4 colleagues, and there it was. And you know, it was a frightening experience because all of a sudden I'm looking at the innards of people I work with every day. I mean, I'm seeing how much they earn and what their credit ratings are. And I figured that's enough with a small fish. Now I wanted to go catch a big one. So I decided to look up the credit record of Dan Quayle, Vice President of the United States. All I needed was an address, and so I found an old address of his in an old who's who in the Midwest. I must admit, I didn't think this was going to work. I mean, I just couldn't believe that it would. But I typed in Dan Quayle, his old address, and then literally a split second later, AKA J. Danforth Quayle, and then it just laid out the information. Nothing really interesting about the vice president, as one would expect. He's sort of a figure that you don't expect a lot interesting to come out about. He shops more at Sears than at Brooks Brothers and pays his credit cards on time. He's just a straight arrow, normal citizen. What it proved to me, it proved out my experiment that anything is available in this society. There are no secrets anymore. If you can go out and get the vice president's credit report, if you can do that, we've got too open a society in that sense, and somebody's got to begin to police it.
De snel evoluerende informatietechnologie lijkt aan onze macht te ontgroeien. Arno Penzias, vicepresident van de researchafdeling van AT&T Bell, weet daar alles van. Well, in my book, I liken computers to automobiles, which is to say they help us with speed, not with direction. Whenever we go through an increase in power, we have to also introduce some driver training. The power that technology gives us is a power over our environment, but it's power to get someplace fast and also power to run into a tree. You know, if you're in a car and you're lost, if you go faster, you don't get home more quickly, you just get lost over a wider area. We can't easily turn the power off. We can't turn the clock back. The Luddite's lost. So power is coming, we just have to use it wisely. So it's this question of adding driver training rather than banning automobiles, which is what we're going to have to do. Direct marketers zijn bang dat die zogenaamde extra rijlessen hen door de overheid zullen worden opgedrongen. Daarom wordt er stevig gelobbyd. De Vereniging van Direct Marketers belegde een congres in Washington en nodigde ook de presidentiële adviseur voor consumentenzaken uit. Dr. Benny Geaton begon vriendelijk. Let me start, however, with a note of empathy. I recognize that it's really got to be tough when the medium you live and die by is most commonly referred to as junk mail by consumers and regulators alike. And the truth is that the potential exists right now for consumers to be stripped of virtually all of their individual privacy. Now, granted, it's only the potential. Direct marketers certainly aren't in the business of developing detailed personal profiles on millions of individual consumers, but the fear of this potential generates is very real. Als direct marketers opscheppen dat ze meer van je weten dan je eigen moeder, moeten ze ook niet opkijken van boze reacties. De meeste mensen vinden het prettiger om redelijk anoniem te blijven.